अद्भुत घटना है ना जमघंटा पूजा करू करू पूजा द्रव्य उभे गला केने जाणिली निश्चय से कपटी देवगणक पूजा चक्रांत होइथिबो भिक्ष बनाई साकल्य स्वामी दत्तले मोर मुंड काटी यज्ञ गुणे निगम करिबी देखिबी कि परि देव देव महादेव प्रसन्न न हेबे आसो मो मुंडा काटी यज्ञ गुणे निगम कर सबु दिन लगी करुथिबो भोग भवानी भगु से तार कर्म कला फल एठी आउ रहिबानी आंबे जीवा सही कैलाश भूमि ये घंटा दत्तराज यह मु कौन कली मत गर्भे अंध होई यज्ञ कोडे आहुति देली निज मुंड तेणु ए मोर मुंड ए उद्यान रे फलिबो आउ सब दिन लगी करुथिबी भोग दत्तराज सताको सता ए उद्यान रे कंचा कंचा नर मुंड माने फली अछि दत्तराज सतकु सत कंचा कंचा नर मुंड माने फलिछि दत्तराज ये घंटा दत्तराज छिउदारे आतुर लागई मते दे रे से नर मुंड दे स्वल्पहार करिबी दे रे
ସେନାର ମୁଣ୍ଡ ଦେ ରେ ସେନାର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଜମଘଣ୍ଟା କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ନରମୁଣ୍ଡ ଖାଇଦେବେ ମତେ ସତ ସିଂହର ବଲ ପ୍ରାୟ ହେଲା ରେ ଘଣ୍ଟା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଜମଘଣ୍ଟା ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଧନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଜମଘଣ୍ଟା ତୁମେ ଯାଅ ପଶ୍ଚିମକୁ ମୁଁ ଯାଏ ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖେ ମାର ମାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାର ଏ ଉଗ୍ର ଦୈତ୍ୟର ଆଦେଶ ଅଟେ